Bank. I Trinity friend UMB. Account name Mam Online Media Network. Account number 022139560219. And now your mobile money number is 0246751175. Edina dasoni Mam Online. Amana neswa ubetimi yibi abwa jumedie ewo Swift code MBGHGH0221395602019. Hoy ne bebo otumfo nyankopon bosia na wabone moho ede amano insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mam Radio. Wallahi, Al-Jannah fi Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يدي اسيده ني awiye be ma Allah subhanahu wa ta'ala aw bo soro na asase bo menu mienu ono Allah subhanahu wa ta'ala Allah ada humanti nde mojada sidi menu mienu mu afusani otufo nyankopon omwaye no ombo ho ban fi esan ni musuon Etumfo nyankopon na me ende da eye da kese a efiada abetu menu mienu sa efiada we ye betu menu mienu ende ide ya menu mienu ye che otumfo nyankopon asem no sande ya obi otumfo nyankopon age no nkwa sande ya otumfo nyankopon am obi awo sande ya nso obi enso wa anigye mu otumfo nyankopon hu wono otumfo nyankopon wono ena eche adom no ma no so obi aso ya sade ya sede be kwa me yekomhye konkoro Muhammad sallallahu alaihi wasallam komsheni a otumfo nyakopon san al-Quran de ma no aminu mienu de yedi ho so mfaso komsheni a otumfo nyakopon san sala de ma no ande minu mienu yehwehwe ntwitwaje efi wono Allah subhanahu wa ta'ala eye musoti efo ye musomfo Yusuf Abdul Mumin ena motemen kan wo studio ha nende adusuade ye ebesua anase nkyereke ebekyereke afa jihad ho jihad ye kase jihad e de ni jihad e kwan bebre so nipa betima fa so aye jihad obu wo ha odwen se jihad ni se wasua ade anase wakoma kranta de kire nkwa anase wo ye dawa ene ye jihad anase ye imam ene ye jihad enya nkwa ye wone ma bebre a nipa timi ya anu so ye jihad ebetimi abase menu mienu sala ye bia ne ya lo la munye ye ruku ye sujud munye ba nema bia wa akire jihad bia ye se ye ya se ye sa jihad na otufo nyakon betima hwe so ade se menu wo ye nema bia ye etochima awo sallamu si yehwe yakomsheni yehwe yakomshefo mo dikin abeba akọ yehwe mu jihad na mo peso jihad na ewo ho efie na ma adam peso besi yakomsheni konkre Muhammad sallallahu alaihi wasallam jihad na mo ye ne se mo ko ntokwa jihad ho ntokwa so ombe du omudo mo kwa besi ho aboama Islam adintim and there one aboama Islam do ma ho de aboama Islam atintem no mieni di ho faso no se jihad no nso se wo be trase anase wo de wo ho den wo de wonim die anase wo de obibi bebo no otumfo nyankopon adwuma ende yenhwe obi wo ho den den so anfa bo no otumfo nyankopon adwuma yenhwe komshefo ne person bra no mo ho den omo konye ko kase wo bra ne nkofo bi ekutia Islam omo fatie so omo boama Islam adinkunim ne so Allah subhanahu wa ta'ala ada romantinu Islam dinkunim komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam komsheni ye jihad e ko dun bebe se ko di komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na komsheni nya aduane obabedi aduane wode be kona no na edema no edeminu mienu anopa yedidi awie yedidi anwume yedidi
nanso yenye jihad ma otumfo nyankopɔn ye da otumfo nyankopɔn asɛm ato atwene ɛna menu mienu ye de yɛpɛ ɛna yɛdwene ho ɛto sambre na nti sɛ sambre wa menu mienu wa ha o satam ne nti sa ɛso no mo ko fati chi omu yem kom ɛde ye kontokwaden ɛde ma Islam ko shen Muhammad sallallahu alaihi wasallam embro mo kwa akon ekokontokwa agi Islam asi ho omo kwa akoni wa brantie bu wa sa brantie ne mbro mo kwa akono abrantie na ntimi anko sa akoni bi sa brantie no sebe no woni ne yiri din hyiamu embra brantie ne yiri din hyiamu wa ti se komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ankofo na ba mo ye fight na ehu se ye ku Islamfo no ye ku kramofo no ye ku kramofo no kramofo ye di nkuko no ɛho na brantie no soli firi ne yiri so wa abra woni ne yiri eyesu na wo soli firi ne yiri so ɛkɔ fa ne sekan fa na kodie ekokokoye wo brete ne kunya kumni pa de wo hokoduru efifin asana no Allah subhanahu wo abrante ne pia wo na abrante ne wuye embra abrante ne wuye sa jihad wo ya minu mienu se hwan na benya akoma na se hwan na betimi agai de oye se wo kwakoko age Islam asi ho eto sa abrante no akone de otumfo nyankopon de ma minu mienu sa abrante no to sa akone de no to twene ye ese wo kwakoko no Allah subhanahu wa ta'ala ne ho adwuma embra abrante ne wuye sa jihad mu abrante ne wuye no otumfo nyankopon ma heaven ba ene bedware sa abrante no jahanaba embra komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam omkoko sa abrante no na komsheni sere omusa komsheni etie kwako si asumesi na wosere wose embra abrante we embra yekosia ne heaven ba na ekono etimini bu sa minu mienu sa heaven ba na se sa jihad kwan yempese be biana enye sa ne nimdie no enye ne krato waye enye ne nimdie anase enye ne bibia kuta ahode wono Allah subhanahu wa ta'ala de ama no sa ahode no da kokwaje Islam ato ende so wai onu ho minu meni ne yesu ho faso ko shen Muhammad sallallahu alaihi wasallam kontokwa ko shen Muhammad kontokwa men tokwa ko shen kun ye twa ne nsa baako embire twa komsheni nsa baako wode ne nsa flag sa be hye ne nsa nifa we se twa ne nsa baako wode flag ne be hye na no because of jihad nti wo ko se Islam ye dikunim Islam adi kunim o ma be ko ama Islam abetintim e wo santo kwa no so niembusi an se meni wu mienu yen hye bra Moses wo bra e wo bra na tetia na Firauna etiti Moses ediye Moses nenso otumfo nyankopon asema tintim ne mu nti no no so be ye otumfo nyankopon adwuma nti no wo di Firauna so nkunim ende santo kwani nyina na atwam ya ko awie ya je Islam na si ho akase minu mienu ye be kan insens ye be kan otumfo nyankopon ye be ton nsem ye be kan nsem akire ye nuanom ane se be kan nsem akire adafo ama mo hu de wi Islam sitie ni yembusi an wo se santo kona atwam aye pewesu yen ko tokwa ye pewesu ye kasa ye pewesu de ahode boa ye de sika boa yembusi an se ye yana ye de yankoma kranta etie de yentimi nya jihad yankoma kranta yentimi nkyira nkura de yankoma kranta yentimi nya malama adwuma mi busa wo se makranta wanko anase o jihad na wontimi nya no malama wo mpatamu ana malama wo area mu a se se bibi ba anase bibi tu obi a na makoma malama ho malama yi asumesi se ni se na aye na malama di nim die aboa mo amankunim die aba na embusi an wo se malama na wo boa we mpatamu no se malama ni wu a e de ade na ebeye se malam ne kanu krachi ade na minu mienu ebeye yembusi se jihad nasa na ana Islam nasa en satan Islam awie ya bana awie ne pem ya minu mienu ese ehiri ehunye jihad kwan doso jihad kwan edoso bemma katik wa beti onfanso onfanyi wono otufo nyakopon adwuma wodi ne se meti ho ba be kam ne be wo me pa na me kobo obi mawo eye jihad enye jihad enye Islam se be jihad edi ya ho ade abo no otufo nyankopon adwuma se be boa se mamu life for ye dawa yesu aso mpifidie wo mu so speakers edikoso enye jihad ubom otufo nyankopon adwuma akoso enye se woto ho ne ebeba opa kodi bone wo bidanda dem wo bete akase wo de se be fram nam kodi bone ana be fram nam koku obi mawo enye jihad
enye jihad wuria jihad kwa doso ye timi asua de jihad kwa doso yembua yehu ade a enye yehu ye nuanim kramofo ye nu yehu enu agidefo no mo ye nema bi enye no yenya kukuduro ne ka kire omo no mo twem ho firi ho se wotimi kan ni pan timi sisa firi ho dia wo so wa jihad ni pan sisa wa jihad ye wa fam de se wo kan wo mfiu se wo ye de ni wo mfiu a guso aneka na wo so wa ya wa fam de and ya buani ya kate yani ya buani aguso ene bibi koso a ye nhye ne endi ho dwuma ne bibia da kwahye malam nsa bibia ne da kwahye malam nsa abrante wasi so awo ye adwuma ababa wa wasi so awo ye adwuma wo je ne se o tama to so bebo adwaman ye mu se sa adwaman jihad adwuma adwaman jihad adwuma krono jihad adwuma ni nyanya jihad adwuma se wodi won kwa beto am otufo nyakopon eni ebusa se minu mienu se ka se eto ho atwa yeti ade ama islam agina minu mienu be kwa gina ho ye gina ho eso sa first fo no akomhyefo no na o me yesa ade no ede minu mienu yenye otufo nyakopon kan Qur'an mu suratul zilzala o kan de ba se otufo nyakopon se ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى استغفر الله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى otufo nyakopo si dwumadie papa bia obedi wo wiasim ana dwumadie papa bia obedi wo asase so obaye no otufo nyakopo sa dwumadie na obedi no se ate cent atom ate sa ade ketekete kurana otufo nyakopo so wode hu nhira be ma wo obewie no wode hu nhira ma wo bibia nu ho anate nya medwuma bia nu ho a obeye otufo nyakopo ontua woka ade obebe otufo nyakopo obetua woka ade ye hwe masalachi ubako masalachi mu akose ekwakoye sala juma tamu so masalachi timi ayefin unya baba awo wotimi kokko prapra masalachi unya baba awo asimi ko urubute so masalachi ubako masalachi duduo na akwakọ hwese yekohwe mputu ekoso yekohwe neatness ekoso wo sa masalachi no ubako na yemroa no mu prapra masalachi wo na abroa no wo urubuta na ababa wa sabe ne hu sisi ne ho so no wajai wanye no tufo nyakopon adwuma won komasirachi kokko hurubutes won komasirachi konko prapra masirachi nyemu za sa abrowa na wo ye sa adwuma no na si wo wu a wan ne be sa adwuma no ye maame nom ye papa nom edie ene yesi de hye ye manase edie ne yesi de hye nwa na mase esi di kan di jihad kwan tete wo mo ye bomu suro nyame a omehu jihad kwan ye bomu suro nyame a bibia ekoso ebia ye otufo nyankopon asemini bia no omatwa apen ho omatwa apiri ho ni ajai ne masira cha efi aburana mba ya obi anye aburana mba ya obi anye ejetire se ba na sa ye de ne se be boma islam na titimo titokwa kese no wona o madi kan ba no maba be ko santokwa na firi ho akase minu mienu ye dia ho odin eni esika beboa na so yenye ye jasa no mawe nyina nanso ababo wa abrante se wo pa adwuma anase se wo pa aware dia woni masalachi kwan wo pa aware na wo pra masalachi ana wo masalachi butais butais se jihad we we jihad papa otufo nyakopon se ene fadi yese na kora ebe pija no sa chi ono otufo nyakopon na ade a wo sere ono otufo nyakopon onye ma no ene otufo nyakopon fere na wo sa ni pada sani no ade na ese wo ye bo ono otufo nyakopon bo ho ban ukọ wonantiemu ubibia mo otufo nyakopon bo ho ban unatiemu ubibia ade no beso otufo nyakopon nyema wo je ne se obeboa ama islam atumpon obeboa ama islam akoso obeboa ama islam atentin and ye show mo kwa gesi islam ye show tutrasema ne ekoso ubo kamani akura ni wodimu ejeti ese bansa ne politics party enya eni enfa ho fa so mba
na kemoni se me sa ho na me jihad wo sa wiase we na me jihad me wiase jihad me nyo no otufo Nyankopɔn jihad omwa message du na hia Quran ajanka fon kura wo ho ese wudu sika boa wudu sika sponsor hotels asewofo esema enye papa ade ye haram na du sika support kramoni eje tire se ba na sa so ujidie ma na bibia wo bia ne kan wo so no otufo Nyankopɔn de ma wo sa de so otufo Nyankopɔn de ma wo no kan wo je sa de se betima hwero sa at anytime otufo Nyankopɔn squad de afla hal mu'minun agidiefo yi ene kurese modi nkunim sa agidiefo be na otufo Nyankopɔn ye ka wona wo yesala wo de penso wona wo yizaka wona wo de sika wona ho de bo no otufo Nyankopɔn adwuma no sankofo ne ade nkunim enye wona wo de sika support ne ma enfata eno ma ye no ma basabasa ye haram de enye sankofo no wona wo kansem pache onu wo kansem pache amanfo wono ene otufo Nyankopɔn ade jiwo mo enye go bia oye konkonsani enye bia okekani patribom sai na enye jihad konkonsa ubedi ye jihad ne se obi ni obi entemu enye fine ni wo fa ho akoka se ebi asumesi mihia asumesi ena asumesi ka kire me se wo hu wache wotiaw nipa na woni ne fa no awo mu ntima pese okọ mu bom no no so aka kire se asumesi so mihia no so ambo me din o wo se ebe se bia ofere ba me de oka kire me se wotiaw sankofo ni menu omo nkasa no anaso omo ya aka no se wutimi tia omo fifi na wutimi di we hu kokosa we kokosa ekire we pa eka nsempa kire we eka we sempa kire we se we so wochiaw e wa bra won kae we so wochiaw bra won kae na omo nyi omo wutimi ye sa ne mo no mutimi kabum a esu jihad ene ye konkonsa wudi a ye jihad konkonsa eye konkonsa otufo Nyankopɔn ani gi ho otufo Nyankopɔn esom enye konkonsa ne se wo betiti wo yanku ntem eno so nye jihad kansema be kanipa ntem ebe kanipa abom kansema ebe manipa akaka no otufo Nyankopɔn ye kasempa kamoni abaye watali munye bem watali munye oba sha atali ni waja ne ba bia guo ukaka so be hwa ahye wo be hwa ahye wo hwa yiwani mala ho benden enti sakoda wei wono no ba so be jihare mo otufo Nyankopɔn omo ba campaign ma bronsam because bronsam catch otufo Nyankopɔn say wona won obo won ba sase oba dada won dodo na ade otufo Nyankopɔn aka che menu say ya haram no bronsam so oba ka che menu say ya halal yenye oba ma ye konso adose yenye ni ye twie ho fi jihad kwan jihad kwan say ne atwie ho firi ho sana bon sama ka chim no mielo na wo ko bo sama sa ka kire say this one na wo de otufo Nyankopɔn asem eye adwuma ne wo gye wo no otufo Nyankopɔn adi no na ade a me bro sama tim wo mo etisa ono mo dwuma otufo Nyankopɔn de wo ka ho sika wanya wo da so no sika no wo ade bekɔ ajan for say scanning bro to over jihad mo to for Nyankopɔn wana wo ajapade opedu wasasi so ka wo toye eden wo si ye de sane ma ni nya di na chi wona da kaminam ebisi da tempestuous kwan ebisi da no ma jihad wo be ye nema be anya fata se wa ajapade a wonya ye sika wonya wo fam bo to for Nyankopɔn na djuma o fam bo na djuma na se wuwa says can be den enfa so bay ena be ba says can so enfa so bay ena chirima no so be ye alhaja utemi zikana watra so na de na wodi ye ka wo says can otufo Nyankopɔn de says can ma wo otufo Nyankopɔn de says can domo etika wo se wo bayi otufo Nyankopɔn chefa ena jihad fa usika bo otufo Nyankopɔn eye jihad unim alif cha uyanku so ya alif eye jihad uyanku asha tale enye eye jihad so aba wakagu hijab eye
eye jihad ene ya fa bibia no ma kramoni no aguma ya fi no ene ma mfata no go islam ani maase ese ye ton islam ye ma islam e kwa kire ye fa ya ho ade mwa islam ye nye jihad in me say jihad no eno ane se wo kanya mesem jihad no eno ane se wo kira de entesa udua entesa ahode wotumfo nyankopon adomo nimde wotumfo nyankopon de adomo sika wotumfo nyankopon de adomo no fa bo no wotumfo nyankopon adwuma sa wo de boa sa niema kitenkiti we na wo wiasema ye hu so faso na ayemfa sika nya yemfa ho de mboa no sa niema kitikiti we so na be boa me no wo ye dan kwa temo de be boa wo me no mienu wo ye da kamenam eni mom na be boa me no mienu wo ye da kamenam ewiase lada na se ewiase ni ayi ehia ye ba be prinya 100% emu 50% ya ware na se wonware ye na wo ye ho basabasa na wo nya jihad no wasa fa wiase aba wo boa na se wo sa 50% na wa ware mu no se bia wo anya bi na sa 50% na so babu no wo be hwehwe no wo wiase mu no so wo san hwehwe no otumfo nyankopon je won kwa ade no kaka cho no otumfo nyankopon o hwehwe wiase de pade nyina na se wo hwere won kwa efaso be na benya frim unya so mfaso ewiase de pade be hwehwe na de bu otumfo nyankopon adwuma ene efaso de ama wo ene be efaso de ama wo unya ade ne ye bo otumfo nyankopon ezu eto eframa efagumi no mienu so wo busa ho senti sanframa ye efam ho asase so no me je wo frama efam ho yi sanframa no busa se edika fo mo dika ho asase ase mo sha edika so mo sanframa no mo ebi bo mo ana ese ase mo busa ho no wona obenya ni gie wo benya sanframa ni bo a omo ada kamram eye wono mbe jihad o me otumfo nyankopon adwuma ombe na motumfo nyankopon adwuma ombe jihad abo otumfo nyankopon adwuma no sankofo ne benya sa asudie no enia ade ne ede abo otumfo nyankopon fa usika abo otumfo nyankopon adwuma fo aho ade abo otumfo nyankopon adwuma ontumfo nyankopon adwuma nya baako enye baako na enye mienu eye bebre ko shen Muhammad sallallahu alaihi wasallam na komsheni otuntum nyankopon brebia otuntum nyankopon won brebia omugusie jihad komsheni ya de harja na chaw aso ogusu ya sala meni omianu ya nim se ya sala ya yesi ya je se rukai munya se ya wudu munya yenim she na de ono otumfo nyankopon ka je say heaven wa be heaven kwa ma no heaven ya ne dia bonu ondi bonu da esu nyankopon se wo de wode ne bone a che no bonu so obai wode a che no as wo da so gina ne nanim tuntum ono otumfo nyankopon otutu otumfo nyankopon ma ho uye jihad ufi a wo je ne se wo kwa wo gire wo ho won kan se mun che wo nuanim wo kan se wo de wo trim etu wo kwa de wo wie se wo fie na se wo kan sem e kire wo nuanam wo kan sem che wo fie fo wo busuafo ne won twa wo firi ho a eye jihad ne bi ko shere ma sallallahu alaihi wasallam asere komsheni be pia kwa bontia kwa da wono o make sure se ni fie aye kama because one trim fie a wotimi ntia bonti suni wo trena wo kacha bonti so baka se wo fie mpo wo fie de o mo ye enjewe onia yemi ye nim brotum fo nyankopon adwuma ye nye jihad ye fie sika mboa ye fie ahoɔden mboa otufo nyankopon adwuma se de ahoɔden ye sika bo otufo nyankopon adwuma asase so ebedi so mfaso na ki amada dan kwa tambuo da no sadan so minu mienu se besa de ho mfaso e wona baka se se kamu hunya
car back when me koto car me car back no e kam ni ma sa me di sa sika me di otufo Nyankopon adwuma me de say car ni chairman fo e mo mo konkura se koye dawa to say the mam online for pay fi sabi di lade ato card akoka nyamsem no one na wodi o sika boa ni ye jihad fo wodi o sika boa wodi onim di eboa sankofo no wona ye jihad wona nam otufo Nyankopon ekwan so mi de mini bi so da wunya bi ma on pra wunya on pra de ma no so da wuni bi awariam jihad kura wunya wan ka se awariam jihad wunya na ba so bi ay mu no be jihad na oba bema no woni ni kuru anase woni ni ire kasakasa ba no mo kasa wa bonten hey subhanallah ay islam mutasna musese mutem a enne ye kwante ne enne jihad kwan doso awofebu ha ofere ne ba kwa sha tade aba na tade enye ese wo ye jihad ka che ne ba ne se eno asumesi atade o ehye wo enye no ofere se obeka kire ne ba no ofere otimi kan kire ne ba no na ne ba no kɔ ne mamu emfata mam radio ne ba no kɔ ne mamu emfata because one fan sha akora na se sanko wo de sha akora na se dia ekwa bo hu de wi a yetimi address ye obohu de wi a yesimi ye nema bi ene kramo ni timi tra wo ka se media se mante anwuma me feel comfortable wo ye juma de senyom wo ye bibia de senyom instead so be take ra na kira na amana kuma na ka ko papa mu no onye ne be o tianyum na akoma ne kakoboni mu na akoma ne kakoboni mu because e wo tie Quran anaso ye krato wa akoma ne be kan ka kire wo se konne ko ye jihad konne ko otufo Nyankopon adwuma atufo Nyankopon adwuma kwan ne da ho otufo Nyankopon de papa to ene wo de boni ato wo se minu mienu ye fa papa kwan so so pe papa akokofa wo pe boni so akone kokofa onia edi ade ne ye bo otufo Nyankopon adwuma edi ade ye fie sikam wo ye fie ho ade mu o na mi hu yanka embambe yese mi hu yanka ube ka se mi hu yanka no na ka kire na mbre ni ho ma ubiem embre be ka se mi hu yanka no satam na odada kamram embre be ka se mi hu yanka no nu ahoɔden na asa sa ahoɔden otufo Nyankopon de ma wo esa wo de na dwuma no na wo de ma ma no sa ahoɔden na asa na ahoɔden ni ho biem mam radio ene wiase yaba uni girl awonya guy uni aya awonya guy subhanallah ede na ebai ade otufo Nyankopon ka tese minu mienu ma me ye no eno no akomshefo sadi wo na wo be ya yara sa akomshefo ka sadi wo na be ya ka minu mienu ekien kako yen kako no otufo Nyankopon shi jihad ma be ye kase jihad de ekembe makan ye say ye so mu jihad oba de sani wusu jihad susu ye ma say wusu ye jihad wusu ye otufo Nyankopon ye papa ye otufo Nyankopon kwan so anya wo de say wo dware na wa shatare na wonam dabi kai ka wo otufo Nyankopon ende wiase ya ba yemba no so omu nyini kakra sebio omu pokua no pija na omu ko school ba omu ko SS ba omu se de kora no kwa ya nyini atimi sua biem na ma meti fie na ne papa ti fie omu timi nka because akoma na hye akoma ntimi ka chen kwa so akra omu timi nya jihad ma akra no wo fa sha akra na se a ebesi den na akra na ye yenya abrante bi sha abrante no osika so alaba abrante no oskapa ya yente ya yenso ye hiafo ya ye niska
yeni ska ne ka se minya ska ka me jihad minya ska ka ne bo otufo Nyankopon adwuma yeni ska de ne ye ne yedi mbobombobo ne yesi otufo Nyankopon na ye de ho de boa ne yedi ka wo masalachi ne ye pra masalachi ne ye ne ma efata otufo Nyankopon ani be soye yeni ska ehia wo bre peska fi otufo Nyankopon ti ase ye ho mbobombo efiso pa de afiri papa wa ese o bra ho ase ukosira de papa na ye hehia papa on fa ma dise o bra ho ase etia ye ni ska e ba se benye ska ne ru otufo Nyankopon ye tie sa abranti ba na efe no so alaba e be fama asemo ma wiye sa abranti wa ya abranti ba no oni bi no oni ska do be di kwa na de ma no da no ototo no otufo Nyankopon da no kai ka otufo Nyankopon se awia se anwunwe se ye de yo no kai ka otufo Nyankopon abranti we masara tamo pa no ho ya Allahu akbar wadi kawo masalaci wadi kan kura jaladan na waye sallah ko dum bre bia brante we no ehia ni obaye sallah ene ko obe oye sallah we sunu to salamu alaikum pe no aso ne ko wodi tama ko sheni bu san say abrante na adenti na sallah won tina sen tontomo no otufo Nyankopon na ye sallah we na no aso ne ko wasi ya rasulullah matade amini wo wiase ba kopɛ ya ye niska ni benye ska erefi otufo Nyankopon yentie matade ba kopɛ satade we me pese me ye ntem na me ko woro ma me na me re so hye se de be ya se na tam empa me re ho ere komsheni bu san se disi abrante o pese de na me ye ma o ti komsheni e ade ba kopɛ na pese ya se bompa na me nye ska komsheni se so be me dey was bompa ma me nye ska na pa was an ene komsheni pija no sa e bompa ya ti onu Allah subhanahu wa ta'ala e ma sa abrante ne be nye ska abrante no be nye ska na ko nim se sa ska we de kam me o hia mu no ka se kam nye ska ka me bu otufo Nyankopon adwuma no komsheni bompa ma sa abrante be nye ska no ni ra fi ni nyame obi odi kan ma masalachi zuhur no ba asr time e ko duru be bo ja sallah no ejuma sallah se ne fie se kende fie sa kende fie no waje ne ba katali no akwa ya sallah why sallah ne fie ba this is the next Friday biem because when you scam sikana control no skana yusuno abrantie ese be ja juma sallah ye abrante be ja juma sallah ye no wo be sallah idi na abrante wo ye sallah ese be dum be na idi no kwa bona ide wo ho ene komisheni suma Abubakar radiyallahu anhu akaje se mon ko sa abrante we sika wo ya wanyai no onyi wotufo Nyankopon chefa otufo Nyankopon chefa wo sa yiwe mu no sa abrante wonyi ahona abrante ka se Abubakar eti sa de we ya komisheni empa ya komisheni agba ma me manya sa sika we eti se komisheni na ni sa abreme subhanallah eti sa komisheni na ni sa abreme sika manyai me sa mai bi ma onu komisheni dabi me nya sa de no obi no ye hiani no anyim se ko nya sika ko be jihad wodi ni sika be bo otufo Nyankopon adwuma embira be nya sika ni wura fi sika na control no ye mu dudu na sika control ye be nya sika ya dwe ni ya dwe na ho maso aba ya fa eni bi dia se be jihad ye nya bi dia jihad ne ma Abubakar ko ye komisheni sa Usman Omar radiyallahu anhu onu susu ko ye embra onu susu ko ye the same thing abrante ka je say ete komisheni ni brem sa ahona komisheni bon pai e mo otufo Nyankopon ma abrante ni sika na be ye mo embra so ara ba sika be ye mo sam brand no ka se obe jihad obe ni sika de abo no otufo Nyankopon adwuma sam brand no ye na so be sika na komisheni awu komisheni wu ye no wo se sika no koma Abubakar se Abubakar mi be mi zaka o sika mi nya jihad e be ba be de abo otufo Nyankopon adwuma ni ahona Abubakar ka je adia komisheni apo komisheni ni Nyankopon apo no mi Abubakar me de mo so timi ametimi age abrante fa osika na to abrante ni sun ene abobo odi wakase se kamini mi ya kemu ya nkanka sai sika na bedumi sai kamidi otufo Nyankopon adwuma minima kamidi otufo Nyankopon adwuma ye ka hu se sika bia enye no wasase su bia no ekwa mfo so nya osika ye ka hu se otufo Nyankopon bebusa wo otufo Nyankopon bebusa wo
edi sa brantie Abubakar puskan wanje Abubakar wuye eno kama Omar ana mo ska se adie Nyankopon ni komsheni apo sahaba ni so apo na mem Omar de me scan ye dey eno mo so puskan na to brantie na bobu esuni awreho ena brantie no odi enti ya yenye sika da ho ye fam pre otufo Nyankopon adwuma ye fie sika mpre otufo Nyankopon ye sie sika otufo Nyankopon kwan so ye sie sika wo jihad kwan so ne mbo ma Islam ntintim ye hie anuanom ene be fa radio station Yesu moja wo be fa radio station Yesu moja wo fa ha Yesu moja wo fa ha sembe bre ene yekika enkoma enye enkom fi akomsheni bia na obetimi aba accept komsheni wa sallallahu alaihi wasallam achi komsheni bia obetimi aba enso yenya atrofo ntini yenya akomshefo omo hye nkom ekrem fe to dey TV stations fo nyina ye wono mo omo ye ntrofo ete ye timi twen ho ye fesika mboa manya meduma enkoso jedika ezi ejisika boa ene be enkwaja maye se de mamo life fo hia ka no o makoma mso me otufo Nyankopon adwuma na samuni ho atiefo muni ho o musu ni ho mo so na mbeboa mo na mbeboa ma mo life fo sawo boa edi usika boa no won to ka tu ekokọ jihad ya ye kan shira ewo mu a yetimi nka Nyankopon me yakoma ye betimi jihad wo tie jihad kwan no me yenim dia ne ahoode betimi abo no otufo Nyankopon no won pam bunsam won twi bunsam enko akire no otufo Nyankopon twi bunsam ko akire mai no onya akoma mu din Islam otufo Nyankopon hunye mbabo otufo Nyankopon hunye mbabo asema ye kan yi enfonso ewo mu otufo Nyankopon ofanche ye ehia so bo mu otufo Nyankopon fam ye ho ban no kakai wa bribe ye ho chibam sie ye be jihad bi bia benye bi otufo Nyankopon ka se be na djuma no be ho ban free bunsam وبي هم بينفرق بين سام إنشين وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته opese obo nyamesem kan eni awieye opese usika eka nyamesem esesa amanfo gidie ni amanfo kra ana se opese udua dua bi ebebo wa asasi so ha ene dan kwa ma temuada sene de bia ye bompa ye se rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ene wo ha onyina to acha mam online media network odawa fikasiem a ye di Nyankopon wasem brem wa santitwi Hausa ene brofo kasa mu ewo wiase afana nyina no hia omwa se ye betua studio bills asiesie studio mfidie atoto mfidi foforo e de aboa bonten so nyamesem ka nyamesom mpensempese mu ene dwumadie foforo akeka owo Ghana ibi boa yen ewo Universal Merchant Bank a etwaniti afra no UMB account name Mam Online Media Network account number 022139560219 and ye mobile money number iso 0246751175 edina edaso ne ye Mam Online o amana ne so a obetimi ayibi aboa dwumadie e wo Swift code MBGHGHAC 022139560219 hwan ne bebo otumfo Nyankopon bosia na wabone moho ede amano insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.